Hello my lovely viewers, welcome back to my channel Riddhi Siddhi Home Bakes. आज मैं आपण मानक सहित एक हार्ट शेप केक डिजाइन टी शेयर करी जोटा ग्रीन कलर रे बनिबो। बहुत ही सुंदर डिजाइन टी होईची। आपण माने वीडियो टी को स्किप न करी पूरा देखिबे आ मोर चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चय करिवे। पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई देबे आ मोर गूगल स्टोर आ इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करि परिवे। चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करिवा। आज फ्रेंड्स चॉकलेट केक स्पंज नवा 3 लेयर्स रे कट करिवा। ताकू चॉकलेट सिरप दे मस्ट करिवा। केक क्रीम दबा चॉकलेट क्रीम चॉकलेट गनास दे एपरि भाव रे केक टी को लेयरिंग करिवा। ए केक टी मोर हाइट केक अटे तो टिके मोर बेसी केक स्पंज जीवो एथिरे। मो डिजाइन टाइ सेही परिका हाइट केक नहले से डिजाइन हबो हेई परिबोनी। एटा मोर 1 kg रो केक बनुची। देखंतु सेही परिका केक क्रीम केक चॉकलेट सॉस मस्ट करिवा। क्रीम नबा ता ऊपर चॉकलेट गन्ना स्प्रेड करिवा। एपरि भाव नै कि केक टी को हमें भलो भाव रे क्रम कोट कर देबा। मुझे चॉको चिप्स भी पकई केक टी और टेस्ट लगे। चॉकलेट केक रे नुआ डिजाइन एटा बनाउची मु। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनुची। देखंतु राउंड केक रो एबे हार्ट शेप केक टी बनाउची। बहुत ही इजी। हमको एबे हार्ट शेप केक करिया पई अलगारे हार्ट केक रो टिन आउ नबा को पड़िबनी। हार्ट शेप टिन राउंड केक रे ही हमें सुंदर भाव रे हार्ट शेप टी बनी परिबा। देखो तो केते इजी रे बनी गला। देखो एबे व्हिपिंग क्रीम रे ग्रीन कलर ओके कि मो केक को फिनिशिंग करी। भल भाव में सबुआड़े केक टी को क्रीम रे कवर कर देबा। फ्रेंड्स मते कमेंट सेक्शन में निश्चय जनातु आपण मानको मो वीडियो गुडी केपरि लागुची। आपन को जदि आउ किछि रेसिपी सिखबार अछि या केक रो आउ किछि डिजाइन सिखबार अछि मते कमेंट सेक्शन में जनातु। देखंतु केक टी को हम भलो भाव रे आइसिंग करबा। ये प्रोसेस टी बहुत टाइम लगे। धीरे धीरे फ्रेंड्स अपन माने अभ्यास कर देले बहुत शीघ्र हो जिवो ये प्रोसेस टी। एवं साइड रे गोटे बॉर्डर डिजाइन अच्छी बॉर्डर डिजाइन बनाऊची सेटा ही बनाऊची। ये डिजाइन टी हेला पर बहुत ही सुंदर देखा जाउची। এটা फ्रेंड्स कस्टमाइज केक कस्टमर को नीड हिसाब रे से डिजाइन ही मैं बनाऊची। केक टी बनी गला पर बहुत ही सुंदर देखा जाउची। आपण माने निश्चय जणे मते बनी जियो पर मन केमति लागिला केक टी। देखो साइड बॉर्डर सब करूची। साइड रे बॉर्डर बनेबा।
केक रो ऊपर भी से नोजल ले सेम डिजाइन बनिबो। से बड़े ऊपर से डिजाइन ऊपर छोट 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 से नोजल रे छोट छोट डिजाइन बनाउछि मु। ऊपर भी से डिजाइन लो सेम छोट 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 डिजाइन बनेबी। साइड टिके छोट छोट डिजाइन बनाउछि मु। से बॉर्डर नोजल डिजाइन रे बनला तार देले से साइड रे छोट छोट फ्लावर्स छोट छोट बनाउछि मु। व्हाइट कलर धीरे 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 छोट 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 बॉल डिजाइन दूची। प्लीज फ्रेंड्स मो वीडियो को स्किप न करी पूरा देखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। इंस्टाग्राम पेज गूगल स्टोर ये सब भी मत फॉलो करूँ। देखो केक आपण किसी कस्टमाइज केक्स ऑर्डर अच्छी मत व्हाट्सएप नंबर रे सुंदर लुक सेंड कर पारे। कस्टमर धन्यवाद ऑर्डर देते से सुंदर देखा बहुत ही पसंद आसला डिजाइन टी। टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया लगला कस्टमर टेस्ट भी बहुत भल लगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय।